Sif, ya ampun. Kenapa Mbak? Kita berasa telepon. Ya ampun sih. Cuma 2 orang ya. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kawan lain seperti biasa ya, kalau kita kuliah offline, kita biasanya mengawali dengan doa Asmaul Husna. Nah, ini meskipun online dan dalam masa pandemi, ya seharusnya lebih banyak lagi ya kita berzikir dan berdoa. Kita awali dengan doa Asmaul Husna ya. Sudah ada softwarenya semuanya ya? Pernah saya share ya? Sudah, Bu. Ya. Baik, kita mulai dengan syahadat, sayyidul istighfar, kemudian tawasul, dan seterusnya sampai doa Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
اللهم أوصل ثواب هذه الفاتحة إلى ذات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة كلهم وتبعهم إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جداتنا وجداتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذرياتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لله والصلاة والسلام للنبي خاتمنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز
يا جبار مدبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب رزاق يا فتاح يا عليم يا قدير يا بسيط يا خافي يا رفيع يا معيز يا منزل يا سميع يا رشيد يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا يا مقيت يا حسيب يا جليل يا يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا مميت يا مؤمن يا حي يا قيوم يا وحيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا باقي تواب يا عفو يا يا منتقم رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا مجسم يا غني يا غني يا منيع يا ضار يا نافع يا هادي يا بديع يا باقي يا ولي يا رشيد يا صبور عز جل ذكره في أسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ودنياتنا كافر عن سيئاتنا واستر على سيئاتنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إلى المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لله الذي هدانا
Sholli wa sallim Wasallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa jami'i ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wal malaikati kullihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal lati sammaita biha nafsaka ma 'alimna minha wa ma lam na'lam wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati haulal ars wa bil asma'il maktubati haulal kursi wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati fi jabhati jami'il malaikah wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati idza du'aita biha ajabta wa idza su'ilta biha atayit wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati da'aka biha sayyiduna Adam wa sayyiduna Idris wa sayyiduna Nuh wa jami'u anbiyaik atu sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaihim ajma'in. Waghfir lana dzunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hidayati wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa ilman nafi'an wa umran tawilan mubaraka wa husnal khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli dzikri wa ahlil fikri wa ahlil qur'ani wa ahlil jannah wa minas sabiqina bil khairat wa qadi hajatina ya Allah. Wa qafatna wa iyyahum min syarril jinni wal insi wa syayatini wa min syarri kulli syai wa min syarri kulli dabah wa minal amradi wal bala'i wa tu'un wa minal fitani wa minad daini wa min afati dunya wal akhirah. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qaumil kafirin. Wa najina wa iyyahum minal qaumiz zalimin wa ansur man nasara dina wa khudun man khadalal muslimina wa ahlik ada ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadan dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la 'usran illa yasarta wa la jahlan illa 'alamta wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan hiya laka ridwan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rahmanu ya rahim ya mujibah dawati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sehat semua ya hari ini ya.
Alhamdulillah. Sehat, Bu. Namanya dikasih dulu nih sama nama ya. Supaya bisa saya cek ya nanti ya. Nama NIM underscore nama ya. Ini dulu baru nama. NIM underscore nama. Videonya ini semuanya diaktifkan dulu semuanya videonya. Oke. Ya, videonya diaktifkan dulu semuanya. Oke. Mbak Afifah, tolong videonya diaktifkan dulu Mbak Afifah sama Mas Ahmad Naufal. Ya, oke. Baik ya, kemarin tugasnya adalah membuat mind mapping ya terkait dengan yaitu tentang business combination ya. Jadi kombinasi bisnis ya. Terlihat slide-nya sudah terlihat? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Kombinasi bisnis. Ya, waktu Anda membuat mind mapping ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas ya. Ya ada kuliah nanti ya. Yang pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansinya masih bingung? Iya. Oke, kalau karakter bisnisnya sudah jelas ya. Situasinya sudah sangat jelas. Ini saya review saja sedikit dari apa yang sudah Anda buat di mind mapping-nya ya. Jadi nanti ada 4 hal penting di sini di dalam business combination. Jadi dalam perkembangannya perusahaan itu akan senantiasa berupaya agar perusahaannya semakin besar gitu ya. Mayoritas perusahaan seperti itu. Nah, untuk membesarkan perusahaan itu tidak harus dari modal sendiri atau dari perusahaan sendiri ya. Tetapi ada teknik lebih cepat yaitu bergabung dengan yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan lihat latar belakangnya seperti apa, kenapa kok perusahaan itu bergabung. Tentu saja dengan penggabungan badan usaha itu akan mengandung 2 konsekuensi, yaitu konsekuensi secara hukum dan konsekuensi secara akuntansi. Gitu ya. Untuk konsekuensi secara hukum kita tidak akan bahas gitu ya, itu wilayah yang berbeda. Kita di sini akan berbicara masalah akuntansinya ya, terutama bagaimana nanti aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bergabung itu harus disajikan gitu ya. Yang pertama, learning objektifnya adalah understand the economic motivation underlying business combination ya. Jadi apa sih sebetulnya motivasi ekonomi yang melatar belakangi kombinasi bisnis? Ya. Kemudian learn about the alternative form of business combination ya, from both the legal and accounting perspective. Ya. Jadi bentuk-bentuk kombinasi bisnis dari aspek legal dan dari perspektif akuntansi. Kemudian introduce concept of accounting for business combination, emphasizing the acquisition method. Ya, jadi kalau dari aspek akuntansi itu nanti
bisnis yang bergabung itu kita bisa catat dengan suatu metode namanya metode akuisisi ya. Kemudian melihat bagaimana perusahaan membuat cost allocation in a acquisition method ya. Jadi bagaimana alokasi biaya ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membeli perusahaan atau mengakuisisi suatu perusahaan itu bagaimana mengalokasikannya. Nah, kita lihat dulu latar belakang dari kombinasi bisnis secara motivasi ekonominya. Jadi, tipe-tipe kombinasi bisnis itu secara umum ada kita golongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah penggabungan badan usaha secara horizontal atau disebut sebagai horizontal integration, yaitu bisnis sejenis, bisnis yang memiliki lini dan pasar yang sejenis gitu ya. Misalnya sama-sama industri minuman, sama-sama industri makanan, gitu ya, sama-sama industri otomotif seperti itu, bergabung. Ya, tujuannya untuk memperluas pasar, gitu ya. Atau yang kedua, tipe yang kedua yaitu vertical integration. Ya. Jadi kalau vertical integration ini secara operasi bisnis itu berbeda, gitu ya. Tetapi sebetulnya masih satu rantai nilai gitu ya atau rantai produksi ya. Ya, but successive stage of production or distribution or both ya. Jadi meskipun secara kegiatan operasinya beda tetapi itu masih dalam satu rantai. Misalnya vertical integration itu misalnya apa ya contohnya Toyota ya, misalnya Toyota itu dia memproduksi kendaraan ya sebetulnya, tetapi melakukan vertical integration dengan perusahaan pembuat spare part misalnya seperti itu. Jadi masih ada kaitannya secara lini produksi ya, meskipun kegiatan operasinya berbeda. Ya seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya PT Jarum, itu kan industri rokok ya sebetulnya. Tetapi kemudian menggabungkan badan usaha dengan perusahaan jasa pengiriman ya karena memang membutuhkan gitu ya. Jadi PT Jarum membutuhkan sarana armada pengiriman, maka kemudian bergabung dengan perusahaan pengiriman barang. Ya, ini untuk motivasi bisnis gitu ya. Kemudian yang ketiga itu conglomeration ya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali kalau konglomerasi ini. Ya, beda. Ya, misalnya kalau di UIN itu juga melakukan konglomerasi ya. Jadi ada kampus, ada hotel gitu ya. Nah, itu berarti ada konglomerasi kan berbeda sama sekali. Tidak ada hubungannya. Ya. Tetapi memang murni untuk pengembangan aset gitu ya. Ada yang tipe seperti itu. Kenapa kok melakukan kombinasi? Ini motivasinya ya, ada cost advantage ya. Jadi ada tantangan biaya di sana ya, sehingga perusahaan itu bergabung. Karena kalau bergabung kan nanti biayanya bisa ditanggung oleh dua perusahaan gitu ya. Jadi kalau sama biayanya bisa ditanggung dua perusahaan. Misalnya contohnya PT Jarum ya. PT Jarum tentu saja kalau armada pengirimannya itu miliknya Jarum sendiri, maka biayanya akan lebih murah dibandingkan kalau menggunakan armada lain. Jadi seperti itu ada cost advantage-nya. Kemudian lower risk. Jadi resikonya lebih rendah ya. Jadi kalau bergabung itu kan berarti dengan perusahaan yang sudah jadi. Ya, bukan membangun dari awal. Ya, jadi memang sudah berjalan, sudah
sudah memiliki skill di bidangnya, tinggal bergabung saja, itu akan lower risk. Ya, kemudian juga fewer operating delays. Ya, jadi delay atau berhenti berproduk, berhenti beroperasi sejenak karena proses pengembangan bisnisnya itu bisa dikurangi, ya. Jadi kegiatan operasi tidak ada penundaan, dia tetap berjalan. Kemudian avoidance of takeover, bisa menghindari adanya takeover, ya. Atau pemindahan gitu ya, pemindahan perusahaan. Takeover bisa dihindari. Kemudian mengakuisisi intangible asset, ya. Seperti contohnya ini yang dilakukan oleh Danone ketika bergabung dengan Aqua, ya. Aqua Danone kan jadinya gitu ya. Jadi Danone itu sebetulnya kan perusahaan makanan gitu, tetapi kemudian melakukan vertical integration, penggabungan secara vertikal dengan perusahaan penyedia air mineral. Nah, di sini ada aspek intangible asset yang disasar oleh Danone ya, karena Aqua itu kan sudah punya brand gitu ya, di Indonesia sangat ternama sehingga orang itu menyebut AMDK, air minum dalam kemasan itu ya Aqua gitu, mereknya apapun bilangnya Aqua gitu. Ya, meskipun mereknya Aguaria atau Sukawater gitu ya, tapi tetap bilangnya juga Aqua. Nah, ini karena intangible asset, daripada Danone membuat sendiri, itu belum tentu akan semudah menjual merek yang sudah ada di pasaran gitu. Kemudian ada juga alasan-alasan lain ya yang terkait dengan tantangan pajak gitu ya. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan multinasional ya, atau perusahaan-perusahaan yang memiliki tantangan pajak tersendiri gitu ya, sehingga dengan penggabungan badan usaha ini maka pajaknya bisa lebih dihemat. Kemudian ada yang sifatnya personal reason ya, alasan pribadi. Ya ini jarang sekali sih yang personal reason ya. Biasanya memang untuk yang ini cost advantage, lower risk, fewer operating delays, avoidance of takeover, dan acquisition of the intangible asset gitu ya. Jadi paling banyak adalah digerakkan oleh cost, kemudian intangible asset.